sad nga, please pag comment mo sa akong video, gusto ko makatabang ng tao sa ilang kay dako nga makatabang ko ninyo, pero makapadagi ko ninyo sa gamay lang, sa isa katao lang siguro, sa isa kaadlaw lang sa karon, sa tagay kong tsansa ninyo nga makabalaw ko ninyo, pwede ta mag amigo na sad. Kaya mo lagi na itong konyo rin ni kalbutana nga magkatabang ta bisan tong sa una nga natay natabangan, pero mas mayon sa isa kaadlaw na nasa kay matabangan sa tagay kong tsansa nga makaila ninyo makapada ko ninyo sa kamay lang, magkatabang ko ninyo sa mga 5 kilo nga rice na magkatabang pa ko, maka-afford ko ana. Okay, di man ta kwartahan, di man na rason nga kwartahan ka usa pa ka makatabang, di na siya rason. Okay, bisan sa pag ampo ninyo, ako mong iampo, isulti niyo akong imong pangalan ako, istoryanin mo yung mga maagi, katabang ko nimo, di kayo nga bisag unsa ka kadato, kay wa man ko nangingon nga dato kayo, wa na gikinahanglan or pobre kayo. Pobre kayo nga wa na sa kay kahatag ikatabang usa tanan tao na kinahanglan sa gusa. Okay, kung tagaan ko yung chance nga sa unsang bisang unsang pamaagi, makatabang ko ninyo. Okay, salamat. O kung di magay mo nagkinahanglan, bisag musulti mong tao nga atong matabangan nato or atong mahatagan og panabang. Okay, salamat kayo kay padung na sa konig trabaho. Okay, nanasad ko sa among trabaho karon. Salamat kayo sa Ginoo nga tagaan ko nig chance nga magkatrabaho karong adlaw. Salamat kay Lord. Ang tanan pasalamat nato dili sa ato kagalingon kundi sa atong mahal nga makagagahon. Kay siya ra ang importante sa tanan. Kining tanan namong gipangayo. Salamat in taon kay Lord. Kining tanan namong gipangayo. Pinagi ni Jesucristo mong Ginoo. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgave those who trespass against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day, be at our side, to light and guide, to rule and guard. Amen. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle, be our protection against the wickedness and the snare of the devil. God, rebuke him, we humbly pray, unto thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast off the hell of Satan and all the evil spirit who prowl about the world, seeking the ruin of soul. Amen. Saint Jean Vianney, pray for us. Mary, Seat of Wisdom, pray for us. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Anthony, pray for us. Saint San Pedro Calungsod, pray for us. Saint Elizabeth, pray for us. Bishop Chapilo Kamumot, pray for us. Saint Thomas of Aquinas, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Mama Mary, pray for us. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the